बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शादियों के बारे में बात करेंगे कि इस्लाम के अलावा दूसरे मज़हबों में किस तरह से शादियाँ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम अपने मुल्क में हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई किस तरह से शादी करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हिंदुओं के अंदर जो शादी होती है तो सबसे पहले लड़के और लड़कियों के जन्म पत्र मिलाने होते हैं। जब वो उनकी राशियाँ आपस में मिल जाती हैं तब शादी तय पाती है कि भाई ये दोनों मौजू हैं, लड़का और लड़कियाँ, और इनकी आपस में शादी की जा सकती है। तो उसके लिए जो पंडित हजरात होते हैं वो उनके जन्म कुंडलियाँ मिलाते हैं और ये तय करके बताते हैं कि भाई ये दोनों मांगलिक हैं या इनकी शादी सही तरीके से हो सकती है। उसके बाद जब शादी तय हो जाती है और तारीख़ वगैरह तय हो जाती है, जो भी शुभ मुहूर्त के अंदर तारीख़ होती है वो तय हो जाती है, तो उसके बाद उनके यहाँ पर मंडे की रस्म होती है और मंडे का पूजन किया जाता है। मंदिर के अंदर जाकर के जो वो होता है, दूल्हा होता है, वो सब के साथ जाकर के मंदिर के अंदर पूजा करता है। तो मंडे की रस्म शुरुआत से की जाती है। फिर उसके बाद वो उपटन लगाया जाता है और लड़की पक्ष के अंदर भी वही सेरेमनी होती है और लड़कों के पक्ष में भी वही होती है, रंग खेला जाता है। उसके अलावा लड़कियों के मेहंदी की रस्म की जाती है और फिर उसके बाद बारात, बाकायदा तौर से बारात निकाली जाती है और बारात के अंदर तमाम तरह की आतिशबाजी और गाना बजाना, घोड़ी पर सवार होना, ये सब करने के बाद दूल्हा जो है जहाँ पर शादी होनी होती है उस जगह पर पहुँचता है और उसके बाद वरमाला की जाती है। लड़की जाकर के उसके गले के अंदर हार पहनाती है और फिर ये सारी रसूमात करने के बाद जब होता है तो उसमें रात में जब जो भी उनका शुभ घड़ी होती है उसमें शादी की रस्म अदा की जाती है और ये मान लिया जाता है कि ये जो देवता इसमें विराजमान है इस लड़के के अंदर, इसके साथ में इस लड़की की शादी हो गई है। तो हिंदुओं के अंदर जो शादी को है वो सैक्रामेंट माना जाता है। इसी तरह से क्रिश्चियंस के अंदर जो शादी होती है तो उसमें ये होता है कि लड़का और लड़की साल 2 साल 3 साल आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से डेटिंग करते हैं और उस डेटिंग के अंदर कभी कभी ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि वो अपनी हदों से पार होकर के एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है और जब वो फाइनली बात डिसाइड होती है कि अब इनकी शादी होनी है तो चर्च के अंदर जाकर के शादी होती है और चर्च ही उसमें एक तरह से अथॉरिटी होती है शादी कराने के लिए और वहाँ पर जो सरमन्स पढ़े जाते हैं उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद वो दूल्हा दुल्हन हनीमून के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ से आने के बाद वो अपने घर के अंदर हस्ब हैसियत अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को एक पार्टी देते हैं और वो पार्टी एक तरह से मैरिज पार्टी होती है और इस तरह से ये शादी उनके यहाँ मानी जाती है। और उनके यहाँ पर भी जो शादी, चूँकि चर्च उसके अंदर इन्वॉल्व होता है इसलिए उसको सैक्रामेंट कहा जाता है। और अगर किसी वजह से उस कपल के अंदर कोई ऐसी बात पैदा हो जाती है कि नाइत्तेफाकी पैदा हो जाती है तो चर्च ही उसके डाइवोर्स के मैटर को देखता है और अगर चर्च से वो मसला नहीं निमटता है तो तब जाकर के वो कोर्ट में जाकर के डिवोर्स होती है और उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। इसके बरक्स इस्लाम के अंदर जो शादी, जो सुन्नत तरीक़ा शादी का है वो ये है कि जैसे ही लड़का और लड़की के लिए मौजू रिश्ता मिल जाता है लड़की के लिए, तो सबसे पहले तो ये कहा गया है कि अगर कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाता है तो इस काम के अंदर देर नहीं करनी चाहिए, फौरी तौर के ऊपर उस बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। उस शादी का तरीक़ा जो इस्लाम के अंदर सुन्नत तरीक़ा है वो ये है कि घर के कुछ लोग या दोस्त व अहबाब
مسجد کے اندر جائیں اور مسجد کے اندر جو کسی بھی نماز کے اندر، خاص کر جو ہے عصر کی نماز کے اندر، وہ امام صاحب وہاں پر اس کا نکاح پڑھا دیں، اور اس نکاح کے اندر جو ہے ایک جو ہے وکیل ہوگا اور 2 گواہ ہوں گے۔ نکاح ہونے کے بعد اس کا جو ہے ایک رخصتی، جو گھر کے لوگ جو گھر کی خواتین حضرات ہیں وہ رخصتی کر دیں، اور رخصتی ہونے کے بعد بچی اپنے گھر پہ چلی جائے۔ کوئی بارات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لینے دینے کی یا کھانا کھلانے کی، دعوت طعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح سے جو شادی ہو جانے کے بعد وہ لڑکا اپنے حسب حیثیت اگلے دن جو ہے اپنے دوستوں کو اور اپنے جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے دعوت ولیمہ کا اہتمام کرے۔ اس کے اندر غریبوں کو شامل کرنا ضروری ہے، اور غریب رشتہ داروں کو سب کو شامل کر کے اور حسب حیثیت جو اس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے جو ہے ان کے کھانے کا انتظام کرے۔ اسے دعوت ولیمہ کہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو ہے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی، اور ان کو اقرار کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر شادی ایک ایگریمنٹ ہے، سیکرامنٹ نہیں ہے۔ تو ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ایگریمنٹ دونوں فریقوں کے راضی ہونے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی اگر دونوں راضی ہوتے ہیں تبھی وہ نکاح جو ہے پرفارم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر چونکہ ایگریمنٹ ہے تو اس کے اندر ایک کنسیڈریشن جس کو مہر کہتے ہیں، مہر طے کیے جاتے ہیں کہ وہ جو ہے اتنی رقم جو ہے اپنی جو ہے زوجہ کو دیں گے مہر کی طرح سے۔ یہ چیز ہوتی ہے اسلام کے اندر۔ شادی کا جو سنت طریقہ ہے وہ تو اتنا ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ چاہے کرسچینٹی کے اندر ہو، اور چاہے ہندوازم کے اندر ہو، اور چاہے کسی مذہب کے اندر بھی ہو، یہ ساری رسومات جو اس وقت ہمارے سماج کے اندر بھی رائج ہیں، یہ رسومات چاہے وہ منڈھے کی رسم ہو، چاہے بارات کی رسم ہو، چاہے دہیز دینے کی رسم ہو، چاہے لڑکیوں کے یہاں پر کھانا کھلانے کی رسم ہو، چاہے بہت بڑی بڑی باراتیں لے جانے کا رسم ہو، نمائش کرنے کا کوئی جو دستور ہے وہ ہو، اور شادیوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں خرچ کرنے کا طریقہ ہو، تو یہ سارے طریقے اسلام کے سنت طریقوں کے منافی ہیں، اور رسم و رواج ہیں جو کہ ہم نے دوسرے سماجوں سے لے رکھے ہیں۔ تو اب ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس طرح کے رسم و رواج کے ساتھ میں ہم جو ہیں شادی کریں، یا ہم سنت طریقے سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی اس طرح سے شادی کریں۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنا سارے کا سارا سرمایہ لگا کر کے اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، اور ان کے حالات بدتر ہو جاتے ہیں شادی کرنے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے جو خیر و برکت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ سماج کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہمیں اپنی شادی رسم و رواج کے حساب سے کرنی چاہیے، یا ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا طریقہ ہے، اس طرح سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کی اس وقت ہمارا ضرورت ہے، اور یہ گھڑی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر فیصلہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔